हूँ सैयद असद हुसैन। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने एक हिंदू पंडित के कुरान करीम पर एतराज़ का एक मुदल्लल जवाब दिया। आज उन्हीं के एक और सवाल का उन्हीं किताब के अंदर वो एक और सवाल करते हैं, क्या हिंदू कौम का भी कोई नबी है? आज मैं इसी सवाल का जवाब उन मौसूफ को देने की कोशिश करूंगा। हिंदू मजहब का पैगंबर कौन था? उस मजहब की तारीख, मुकम्मल तारीख क्या है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आज तक कोई भी मुहक्किक 100% दुरुस्त पेश नहीं कर सका। हिंदू मजहब दुनिया का सबसे कदीम मजहब है, ये बात मुत्तफिका तौर पर तस्लीम शुदा है। लेकिन इस कौम का पैगंबर कौन था? इस कौम के अंदर बुत परस्ती कैसे वजूद में आई? कुरान का दावा है कि हिदायत के लिए हर कौम के अंदर एक ना एक रसूल जरूर भेजा गया। हिंदू कौम दुनिया की कदीम तरीन कौम है। अगर कुरान का दावा सादिक है, सच्चा है, तो कुरान में हिंदू कौम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? क्या यह तजाद नहीं? ये वो सवालात हैं जो मुख्तलिफ हिंदू मुहक्किकीन ने अपनी तहकीक के नतीजे में उठाए हैं। आए आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। इन सवालात के मुफस्सल और काबिल कबूल जवाबात पेश करने के लिए गो के घंटों की वीडियोस दरकार हैं, लेकिन इख्तसार के साथ आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ गुजारिशात आप अहबाब के सामने पेश करता हूँ। इससे पहले लाजिम है कि हिंदू मजहब के अकायद और नजरियात का जायजा लिया जाए। हिंदू मजहब के अकायद और नजरियात उनकी अहम कुतुब से नकल किए जाएंगे, यानी उनकी कुतुब उनके लिए हुज्जत है। जैसे अहले इस्लाम के लिए कुरान हुज्जत है, इसी तरीके से ये हिंदुओं के लिए उनकी इल्हामी किताबें, जिनको वो इल्हामी किताबें कंसिडर करते हैं, वो हुज्जत है। दौरे हाजिर में हिंदू मजहब के अकायद क्या हैं, इससे हमारी तहकीक का कोई वास्ता नहीं, लेकिन बल्कि उनकी कुतुब में किस तरह के अकायद दर्ज हैं, हमारी तहकीक इसी पर मुश्तमिल है। हिंदू मजहब सिर्फ और सिर्फ वैद कुतुब को ही आसमानी सहीफा मानता है, जिसमें ऋग्वेद भी शामिल है। बाकी कुतुब मसलन शास्त्र, गीता और रामायण को इन्हीं वैद कुतुब की तफसीर मानते हैं। अब वेद के अंदर खालिक कायनात का जिक्र मौजूद है। इस दुनिया के बनाने वाले की तारीफ है, वो परमात्मा है। ऋग्वेद श्लोक 5 आयत 81। इसी तरीके से यजुर्वेद के अंदर भी मौजूद है कि परमात्मा है कुल मखलूकात का मालिक, वो हाजिर व नासिर, बेऐब, बेमिसल, बेनजीर वजूद रखता है। इसी तरीके से ऋग्वेद में एक और जगह पर मौजूद है कि परमात्मा एक है, वो मेहरबान, अता करने वाला है। इसी तरीके से ऋग्वेद में एक और जगह पे अंदर मौजूद है कि परमात्मा एक है, वो सबको खिलाता है, उसे कोई नहीं खिलाता। इसी तरीके से यजुर्वेद के अंदर मौजूद है कि ए परमात्मा, तुम ही हो जो सूरज, चांद और तारों को रोशन करते हो, दिन को रात में तब्दील करते हो। तुम ही हो जो मजालिमीन को निस्तो नाबूद करते हो। अब कुतुब वैद में खुदा का क्या तस्वुर है और मौजूदा हिंदू मजहब में क्या तस्वुर है, ये इन जो गुज़श्ता मैंने आपके सामने आयात हिंदू कुतुब की पढ़ी हैं, इन आयात से बाखूबी समझा जा सकता है। दोनों में दिनों रात जितना फर्क है। इन वैद की लाइंस को मद्देनजर रखते हुए बखूबी कहा जा सकता है कि हिंदू मजहब के अंदर अकीदा तौहीद मौजूद था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे ज़ाइल कर दिया गया। जिस तरह से दीन इस्लाम के अंदर बिदअतों और खुराफात ने सर उठाया, इसी तरह हिंदू मजहब में भी इन्हीं अफसानों के अंदर गुम हो गया और उसका असल गायब हो चुका है। अब हम आते हैं अपने असल सवाल की तरफ। हिंदू मजहब का पैगंबर कौन था? मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ आरा व अफकार पेश की हैं।
قدیم و جدید محققین کے افکار میں کافی سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم کسی بھی محقق کی تحقیق کو 100% درست نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی بھی شفاف تحریر موجود نہیں جس کے بنا پر رائے قائم کی جا سکتی ہو۔ البتہ مستند حوالوں کی بنا پر قیاس رائے کر کے ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے جو کہ قریب تر درستگی ہوگی۔ ہندو قوم رامائن اور مہابھارت کو انسانوں کا لکھا ہوا کلام تسلیم کرتے ہیں، مگر وید کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ وہ الہامی کلام ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ نہیں بتا سکے کہ یہ کلام کس کے ساتھ آیا تھا یا کون اس کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ دنیا کی واحد قدیم ترین قوم ہے جس کے پیغمبر کے متعلق کوئی معلومات میسر نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح بخاری، مشکات، باب حساب القصاص والمیزان کی اس حدیث پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت کو اللہ کا حکم پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے، بے شک ہے میرے مالک۔ پھر نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح نے میرا حکم تم لوگوں کو پہنچایا تھا؟ وہ لوگ انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا، تمہاری بات کا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا اور تم لوگ گواہی دینا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا حکم پہنچایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت، قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی۔ غور فرمائیے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی امت اپنے پیغمبر کو پہچاننے سے انکار کرے گی۔ تمام مذاہبی اقوام میں فقط ہندو قوم ہے جس کا نبی گم ہے۔ کیا یہ روشن دلیل نہیں کہ ہندو قوم نوح علیہ السلام کی امت ہے؟ ہندو قوم حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے۔ ویسے بھی تمام مذاہب متفق ہیں کہ ہندو مذہب قدیم ترین مذہب ہے اور نوح علیہ السلام دنیا کے پہلے صاحب شریعت رسول تھے۔ ایک فرانسیسی مصنف جو ہیں ڈوبیوس جو ہے، جس نے 40 سال تک ہندو مذہب اور ہندوستانی تہذیب کا مطالعہ کیا اور ہندو مذہب پر آج تک کی سب سے بہترین مستند اور بڑی کتاب لکھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ ایک مشہور شخصیت جس کے ساتھ تمام ہندو لوگ بہت عقیدت رکھتے ہیں اور جسے وہ لوگ مہانو کے نام سے پہچانتے ہیں، تباہی کے باعث ایک کشتی میں سوار ہو کر نکلا۔ اس کے ساتھ 7 مشہور رشی بھی موجود تھے۔ مہانو 2 الفاظ کا مرکب ہے۔ مہا کے معنی ہے عظیم اور نو یعنی کہ بغیر شک کے یہ ہمیں بات تسلیم کرنی ہوگی کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ عملاً یہی مانا جاتا ہے کہ ہندوستان اس عظیم سیلاب کے فوراً بعد آباد ہوا جس سیلاب نے ساری دنیا کو ویران کر دیا تھا۔ اب مارکنڈیا پران اور بھگت میں اس کا تمام قصہ آیا ہے کہ اس حادثے میں تمام انسان ختم ہو چکے تھے سوائے 7 مشہور عبادت گزار چیزوں کے، جن کا ذکر میں نے کئی جگہ پر آپ کے سامنے پچھلے ویڈیو کے حصوں میں کیا۔ وہ 7 رشی ایک کشتی پر سوار ہو کر عالمگیر تباہی سے بچ گئے۔ اس کشتی کو وشنو اور عظیم شخص جو بچ گیا تھا وہ منو تھا، جس کو میں نے مختلف جگہ پر ثابت کیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں تک میرا علم میں ہے ان سب مشرک اقوام میں کسی نے بھی سیلاب کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس واقعے کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں بیان کی گئی۔ تفصیل میں اتنی یکجہتی نہیں جتنی ان ہندو کے کتب میں ہے جس کا ذکر میں نے کیا۔ وہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ گواہی ہمیں اس قوم کے اندر ملی ہے جس کے قدیم ہونے پر سب متفق ہیں۔ ہندو مینرز، کسٹمز اینڈ سیرمنیز،
राइटर हैं इसके एबी डोबियास, पेज नंबर 416 एंड 417। हज़रत नूह और सैलाब के वाक़े की बहुत सी तफसील भूशिया पुराण और मत्सिया पुराण में भी बयान हुई है। मनु लफ्ज़ बहुत सी हिंदू मजहबी शख्सियात के लिए इस्तेमाल हुआ है, मगर पुराणों और वेद और दूसरी मजहबी कुतुब में सबसे ज़्यादा तफसील से जो मनु लफ्ज़ बयान हुआ है उससे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही है। वेद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र मनु के नाम से 75 जगह पर आया है। वेद की अ, अंग्रेजी शरा वेद के एक मंत्र में लफ्ज़ मनु इस्तेमाल हुआ है, जिसकी तशरीह करते हुए लिखते हैं कि मनु लाजवाब शख्सियत और इंसानों के नुमाइंदा था, तमाम बशर के वालिद। जैसे इस्लामी कॉन्सेप्ट है कि अबुल बशर, कि वो अबुल बशर थे। इस्लामी तारीख में भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है और माना जाता है। इसी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की इस वीडियो और मेरी आज की जो गुजारिशात मैंने आपके सामने इख्तसार से एक बयान की हैं, यकीनन आज इससे हम लोग ये राय कायम कर सकते हैं कि गो के हिंदू मज़हब की ओरिजिनली हिंदू मज़हब के जो नबी थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही अपनी शरीयत हिंदुओं के अंदर लेकर आए थे, लेकिन हिंदुओं ने उनकी तालीमात को भुला दिया। उनके वेदों के अंदर, उनके पुराणों के अंदर उनकी तालीमात, तौहीद और तमाम चीज़ें मौजूद थीं। कहीं पर किसी पुराण के अंदर, किसी वेद के अंदर बुतों की परस्तिश का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हिंदू कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुलाकर खुद साख्ता दीन क्रिएट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपके इल्म में इजाफे का मूजब बनी होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।